Assalamu alaikum ka yobde se goynaraɗo ɗe February 1st 2025 mi salmini kala guineyenjo marɗo ƴiƴam guineyen marɗo ɓernde guineyenjo moƴƴuɗo anduɗo ko faala jentotoɗo yewtere yi'a ko nafata ɗum kon marto moggalorra kam tolaba men jarnima men weltanike ma min toriki Allah yo Allah jarne yo Allah weltanoma yo Allah uttu hakkille guine men ɓe heɓa faamu fiya faamu marɗa on Allah ummame Allah ronkata hunde kono yewtugo guine en jon ha ko nafatama kon oya ko nafatama kon mbiɗo ɓuri tumude ko hebbugol ndiyan hera innande hoyay si tawno hara guine en jono jaɓayno waajo naneno yewtede kabi fuɗɗa yewde hanno batte jano waɗi kono no guine en jon ko honɗum woni ko honno joɗore ko contor wi'ugo bo mi waɗɗon on sina ko mene waɗuma ɗon ko ɗon wonata ko mene waɗuma ɗon si tawi min mi anta ko anta hendo hande ka fewnuɗen ɗon lagine miɗo jiɓi ko honɗum tawata guine en jon wayta yewte fiyo o faamu ko honɗum Allah tegani en ni enen ko honɗum enen waɗira en ni enen kala immiɗo ari yewti goonga kala immiɗo yewti ko nafata en kon on ɗon ko anna fof nen mar jooro e hoore makko waɗa mo fetiro man to maggo makko jokka fenade nde guinejo on heɓata hakkille nde guinejo on famata nde guinejo on jaɓata so goonga nde guine on jokkata soɓe nde guinejo on accata gañana nde guinejo on accata raɗa moggo anyugo siɗɗo muɗum patikila pullo fuuta on hande ba on wiyete ba wuuri usmani gawal fiya ɓe wara ɓen wonɓe toon ay ko ɓen ɗon won anduɗen kono million ɓen andano nder toon so simaɓe fof kota pulɗo kota sellulamo leydi laɗɗa guine si woni ɗi ni tawi ko guine fof perdu hara oɗa lama kamɓe har ko ɓe contribué ɓe welti ɗum ɗon ko honɗum yarten yeeso enen ko honɗum jokki en enen julɓe Allah ko honɗum jokki pullo fuuta o ko honɗum naneten ko honɗum yewteten ko honɗum faamaten Allahu rabbu samawati ma fi ardi Allah ko an woni war itta men nde anda men ɗo ya rabbi Allah ɓen ani men maabite itta men nde anda ɗo Allah jomiraɗo Allah ɓay ko an tagimaɗe ndili Allah ɓe fewata mi torikema Allah halkuɓe Allah mi torikema Allah jomiraɗo Allah ɓe fewata ɓe yiɗa ɓiɓɓe lendi Allah halkuɓe tunno min torikema Allah Allah halkuɓe tunno mi torikema Allah jomiraɗo Allah ko an waɗi men ɓiɓɓe fulɓe lagginde Allah tan ƴiƴamɓe ɓiɓɓe amen hibbaɓe waliyaɓe Allah ɓe haɓe Allah halkuɓe tunno ito ɓe tunno hooreɓe Allah jomiraɗo Allah kala ɗo halkirtaɓe Allah halkuɓe tunno ya rabbi Allah barki peeranma fajiringa barki alasa barki kursi uma Allah halkuɓe tunno ito ɓe hooreɓe to ya rabbi Allah min ronki kof wonani fus woni kono fete ko sinaji fenade ko fena tun ka fenade ɓannana tekkere ko fena to na gonga martina Allah itude fena ko ɓiɓɓe guine ɓe tunno ya rabbi Allah ɓe fewata Allah ko Allah halkuɓe Allah ɓe fewata Allah halkuɓe tunno ya rabbi Allah ittan men ande men nden ya rabbi Allah min ronki ɗum ɗo min tampi min ɓittike min soñjiki Allah jomina ƴettudi finkare maɓɓe ittan Allah ɓe felli ya rabbi Allah barke rankarama ya rabbi Allah barka tawla ba barka maɗa yo Allah hulan ɗon woto Allah ronkine ko faalɗa ko mi toriki Allah woto Allah ronkine ko faalɗa ko Allah yo Allah hollu ɓe ɓeta gonga on yo Allah andinɓe ɓe fenay woni yo Allah andinɓe ɓe kansa woni yo Allah woto Allah bonnu golle maɗa ya rabbi Allah kadi Allah bonnataɗe inchallah ñalande ko woɗɗude nde hewta ala jemma ko juuɗuma wetta ala ñalla ko juuɗuma fof guijjemata ala e jodni Allah inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh barka aw haray sandite yewtere nde moƴƴa modi Amadou Sow haray mi weltanike on fota o maako moɗon ɗo mi jarni on toriki Allah yo Allah weltano on toni kam mi weltani on kon ɗi duwaji ɗi waɗan dollan ɗo yo Allah yiltintinan on ɗi waɗana on ko ɓuuri e moƴƴude ko mbay kanko ko jogui kon lannata kala kadi tawɓe aray no mari sifa ɗi makuji sifa ɗi duwaji ɗo min toriki Allah yo Allah jaabin duwaji ɗi yo Allah windam ɓen tigi kadi baraji ko ɓene yewtude kon hande ɗo aray ko suno e welo fof woni ko wondude e muɗum ɗo yewtugol ka live ɗo
en adoray taw aray sunoji ɗin si aro en noon ka welo weloji no woniri noon ko noon ɓurirta welde fii sen addori ko yurmi kon taw sakkitoren aray ko tawata kon aray no weltina ɓernde nden fiyo suno ngo yaw o gandi ngo suno ko immorde ka seytane yurata welo welo on ko immorde ka Allah iwrata fo ko woni ko koye aray kanko woni ko windi kono piiji bonɗi ɗi gara ƴetten ɗi paken ɗi e yimɓe bomɓe ɓen piiji moƴƴi ɗin waɗen ɗi ko moƴƴi kon wonir noon koko moƴƴi kon kaka moƴƴi ɗon kadi tum wawata heɓde werde aray no mi wiri noon ɓeɗo modi amadou sow aray ko yiɗuɓe lam moƴƴa noon ɓe tawata mi eɓɓi ha humpodirgole maɓɓe kono Allah newnali taw kono ɓe andoy miɗo weltaniɓe fota miɗo andi ko ɓewne wadde konkeni e gundo si mi inni kala message mo ɓe waɗi mi adday ɗo mi fijinana en nanen fayda ñande o en heɓa mako maɓɓe ɓayno wonir noon ɓe wakkidi kaɓe woni toon ɓe ɗaɓɓa kadi fewyo men humpodir ɓe ɗaɓɓa kadi yomi andamɓe ɓe ɗaɓɓa kadi yomi anditanɓe ko ɓawo gonga on ɓe woni miɗo yiɗi noon kadi ha du'a maɓɓe on eno hayno ɓe salminirta noon innugol ngol hiɓe hiwro guinéenɓe ɓen tigi tigi marɓe ƴiƴan e ɓernde guinéen tawɓe ɓen hiɓe mari suno guinéen jonka woni ɗon no alhaali makko waylora ɗum ɗon miɗo yiɗi ɗum go'o miɗo yiɗi kadi ko tawi kon goonga on hiɓe yiɗi mo ka woni o e hiɓe yiɗi kadi yaltintinde o goonga ɗo none no woniri o fiyo yimɓe ɓen yi'umo maayo nanomo si jama on kadi fof no ɓe wirta noon si jama on famirayno no mi famirno garayno naɗo o wonnoɗe min kadi ko ɗum wiyata ɓe si jama on kadi fof nanirayno yewtere ande no kañum modi amadou sow ɗo nanirta arayno naɗo o wonnoɗe garayno en dirtino e ɗi buy kono wama tashawuna illa an yasha allahu ko falade wo ko ñande allahu muuyi mi lannitora noon kañum mako maɓɓe on ko ɓeynata ko jemma kawniɓe o ko bimbi o sakkitorta nangue fuɗoye en toriki Allah noon yo funnu ngen nangue ɗon jama on nana fama hutora ko wonɗen e yewtude kon woɗɗa noon kadi si Allah jaɓigoy miɗo mari tama o muɗum on tama on noon ino semba ton hara no mi wiri noon miɗo ardode yewtere nden sunoji ɗi marɗen ko ndu woni ɗin sunoji ko wafatuji woni ko ewaɗen ɗe balɗe tati sakkitiɗe ɗo mi adora wafatu sakkitiɗo on ko mo tawata haray ko yayiraɓe an woni ko faati États-Unis d'Amérique ɗo maketenoɓe Allah hinno yaye hajja lamarana salamarana lemiside ɓeɗo ko yayiraɓe an tawɓe ko ɗe balɗe ɗo ɓe wila Guinée ɓe senino ton ɓe humpodira ɓe senti jaka ɓe senti tu yeru yo wonkikin taw ko gaki tamete kamɓe noon kotiraɓe maɓɓe kadi feƴƴinno 2021 ɓe ka lemside ton bappe ceerno maju siibi andiranoɓe wiyegol siibi mi sikki on tuma kadi mi wewtuno e ngol ewol ɗon mi torani en hara e waɗanɓe duwa aw ko miñiraɓe maɓɓe sonnaɓe woni ko faati ɗo kañum kadi hankin ɗo ɓe nawnali noon fayda ko wiyete konkono ɓayɗen andi mayde nde nde landoto tun sabo kono si nde ari ala ko wawata nde yiltude haray ɓeɗo miɗo suni ɗum ɗo moƴƴa sabu ko yiɗunoɓe lan yiɗi kadi yumma an yiɗi musidɗo muɗum yiɗi musidal muɗum yiɗi gonga yiɗi ko laaɓi woni ɓeɗo ɓe fatike haray ɗum ɗo ino suninami moƴƴa haray noon mi profita no wonire noon ko ɗo mi ɓurete humpodirede ɓe gure nden no yaaji ha wontirɓe Australie wontirɓe Sénégal wontirɓe Sierra Leone ka tawata e meɗen ɗuuɗi moƴƴa wontirɓe États-Unis wontirɓe Europe wontirɓe kaɓe wonir wo e hoore windere nde wontirɓe tigi Fuuta ton ma lagine ka ɓuri raɓɓiɗude kon haray dow miside e ley miside fop haray mi torike on fop yarlagol ɓeɗo toroɗen Allah yo Allah yawtanɓe yafanoɓe yawtano yafano dendagal fataniɓe en ɓen haray no mi wiri noon ɓay mi wata humpodirde e fow mi profita ɗo haray mi andina on kala ɓen ɓe mi wawali humpodirde gibi mi humpiti fi wafatu on haray mi torike on haray yarlagol ɓeɗo si wi ɗon kadi haray mawɓe amen maketeɓe Alaji Ibrahima Lura andaɓe kadi moƴƴa pita ɗon ɓeɗo kañum kadi haray ko ɓeɗo wari mi ati hendade wafatu muɗum on si fof jokkodiri ɗon
ɓeɗo kañum kadi yayraɓe amen ɓeɗo kadi ko Alaji Ibrahima Lura ko andaɓe moƴƴa ɓita ɗon ɓe tawata ɓe andira kamɓe kadi wakkilare nunɗal peewal e yiɗugol diina mimi mandi ɓe pita ɗon iɓe mari noon kamɓe kadi haray ɓiɓɓe ɓe tawata mi suutay ɗo goto e maɓɓe wiyeteɗo Aissa Nege mo tawata mi wayri humpodirde mum moƴƴa non hadi kam mi wayrtino humpitade fi makko ko sengo Angleterre wonno mi humpitike joni ko sengo États-Unis ɗo woniri sonnajo kañum kadi andiraɗo peewal e yiɗugol diina haray ka serkete kanko Aissa Nege e kala bandiraɓe makko haray mi torike on onon fof ɓe ngure ɓe luuraɓen yarlagol kañum kadi Alaji Ibrahima Lura ɗo yo Allah hinno ɓe yaafo ɓe yafuda ɓe yaafaɓe wano noon kañum kadi haray en humpitike ka réseau sociaux ji ɗo suka kañum kadi yette baldejo mo tawata kan kadi lajal makko huuɓi e accident hankin jemma mo tawata oɗo kadi mi yimɓe ɓen ɓe coobimo moƴƴa tawgol ngol hari mo dartani gonga mo tawano ka FNDC mi sifi kadi ko secteur jo wakkiliɗo moƴƴa waccaɗo sengo ka diina sengo ka wallitagol yimɓe sengo ka dartanagol gonga on ko raɓɓiɗi kon ɓeɗo kañum kadi haray ɓe fatike fatulleji ɗin fewndo ɗo modi ko raɓɓiɗi kon ino ɗuuɗi hanon en torike noon kala ɓe fatoraɓe ɗo yoɓe yarlo fatulleji ɗin en toriki Allah taw ɗon ko kanko woni ko jeyno wonki kin ko kanko kadi woni ko hettitiki en torike mo yo yawtan o yafano kañum faati ɓen enen kadi ɓay ko neɓuɗen aduna o ko ɗum ɗo woni ko habbi en toriki Allah ñande ɗum ɗo hewti yo taw hara ko nden ñande o ɓuri weltanade en o tama en kadi ruhuji ɗin e nder on alhaali mo ɓuri yiɗude hara werdeji meɗen ɗin ko aljanna o waɗanta en yo yawtan en o yafano en kala ɗin bonnereji ɗi waɗuɗen ɗi anduɗen e ɗi en anda ɗi tewiɗen e ɗi faljiɗen e muɗum no wonir noon enen ko en bonnoɓe kanko kadi noon ko yafotoɗo en torike mo yo jogoro en yurmede makko nden wata o jogitoro en kuuɗe meɗen ma bonnereji meɗen ya rabbal alamin haray noon kala kadi tawɓe ino mari fatunde hara en torike ɓe kamɓe kadi heɓɓagol musidɗo men kañum kadi harayno ɗo wiyeteɗo Ali wontirɗo sengo Sénégal mi message makko ɗo ko andini hay mo yaade no lagine Aliou Ba wannoɗo ñande goɗo photo ka fiye toola ba mo waɗi photo an on ɗon e nder photo e doloke makko oɗo yiɗen andi ko wontirɗo sengo Sénégal mo waccuɗe moƴƴa notiɗo kadi moƴƴa frappe on yiɗi kadi ko toola watta kon oɗo kañum kadi mi yi message makko mo tawata waddino mo neeɓi ka wewno hari keyniraɓe makko sinami fawi no faati hay mo yaade no lagine yawgol hiwroyo nde fatunde ɗo haray kanko kadi en torike mo yarlagol fatunde ɓe musidɓe meɗen ɗo yo Allah hinno ɓe yaafoɓe yafuda ɓe yaafaɓe ya rabbal alamin siwi ɗon ka sunoji ɗen arde ka weloji ɗi ɗuuɗa ko goto petmarɗen mo tawata haray ko musidɗo meɗen yiɗuɗolan kadi moƴƴa noon mo tawata haray holliti en haaju makko imo jombede jango si Allah jaɓi mi ala jonnude détail ji ɗin moƴƴa ɓay haray ko lagine woni e waɗude wata woɓɓe goo nanuɗo tun ko yiɗuɗolan ɗum ɗo wona sam ɗo andi noon jangugo yaray haajuji buy no woodi kono mi ala natude détail ji ɗin kono haray oɗo ko toriɗo en duwa fi ngal dewgal makko ɗo yo Allah laatingal e hoore jam ɓayɗo e ɓatade ko mo Allah on newnani yo Allah waɗu kadi tawa dewgal maɓɓe ngal ko jon duuɓi e cellal woni ko ƴami kadi jon duuɓi e cellal waɗa kadi nantodiraɗa e yurmede e dejere hakkuleji maɓɓe sonnajo jooɗoro jiidi e jawdi o waɗa kadi funta kadi e ngal dewgal maɓɓe ɗo ɗi jurriyaji tawɗi haray ɗi ñentinayi diina kan ɗi wona kañum kadi yankinaniɗi mawɓe muɗum yankinani kadi diina kan ɗofti Allah ya rabbal alamina haray kadi kala ɓen tawɓe hino mari haajuji wonɗi e wadde ka sabbordu sumay ɗo in toriki Allah yo Allah haajuji ɗi yo feƴƴu e jam yo Allah okkor ɓen tawɓe hino ɗaɓɓude dewle yo Allah tabinti ñiiɓina waɗa dejere ɗen dewle tawɗe haray goɗɗe hino yergi goɗɗe goo kadi haray no hino deeƴi wano noon kadi wonɓe ɗaɓɓude jiidi yo Allah okkorɓe waɗanaɓe kadi barki e konko ɓe woni heɓude ɗon ɓeydana marɓe ɓe ya rabbal alamin kala e meɗen tawɗo no nawni ma no mari ɓitta ma no mari soñdia yo Allah ittan e ya rabbal alamin kanko marɗen mo torotoɗen
en fewtimo en torikemo koko yamiri e wonɗen e waɗude en waɗi koko fodi en kadi habbitide mbay o wi torelam mi jaabinayiɗen andi noon kanko fodore makko nde nde tultata en torikemo yo jaabinan en konko toriɗen mo ya rabbal alamin o waɗana en ko ɓuri en moƴƴude konko toriɗen mo kon ina wawa wonde ko toriɗen ko garana ɗum ɓuri en moƴƴande yo jaɓin en konko o woni addande en ɗon o waɗana en kadi ɗum ɗon on nafatna ila hara ya rabbal alamin. haray si iwi ɗon kadi mi andintinano mi wiri noon ko sabbordu suumaye hari ko hankin mi sikki wonno 15 lewru ndum mi anda si on heɓuno feere horugol ngol nun alarba alkamsa e juma on ko yete kon ayyamul bid hari baraji noye mum moƴƴa wano ɓen kañum kadi heɓuɓe ɓen si heɓi feere nun hande ɗum ɗon kadi fo e muɗum haray bona andintine noon yette jalloɓe haray no wiri noon gastrique kon yoɓe andu suumayeru ndu no arde kono ɓe anda ndu suumayeru ko ndu lekki gastrique wata goto lamitor inna awa ɓa yaray gastrique on ina woodi min mi horata suumuta seho ko nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam maki ɗum hoore on sellay haray ande konko horoto on ɗon ko ɗum ɗon ɓurata on moƴƴande idi yo lamitor ɗum ko yetti jalloɓen e camaraɓe woni haray mi fewtude ɗo haray mi anda ko jelo woni e ndarude fewdo ɗo ni sakite yewtere nden mi dara ko minute aji jelo woni ko heɓuɗen 16 minutes on timmi auzubillahi samil alim min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hande ɗo andintinen ko asewe hawrituɗum 15 ndu lewru ɗimmuru wiyeteɗo février ha rapporto ɗum hawriti hitande guluji 2.25 fewdo ɗo ni 20h on ko ɗum woni leere jeetataɓo feƴƴiri ɗo minitaji 48 sengo konakiri ko leere goto woni ko ɗum ɗon yawtiri sengo Europe on e hiwrike noon kala wontirɓe Europe tawɓe ɓen fewndo jemma o leeri ka maɓɓe kono ɓe acciti hajuji maɓɓe fof fi darugol en sengo Amérique du Nord ɗum ɗon haray ka serkete état de New York on ka serkete kañum kadi tigi nde saare wiyetende New York City sengo ɗon haray ko leereji 5 ittitirton ɓaawo ko ɗum woni haray ton ko leere tammo on ɓeyna ɗum 15 français feƴƴitir ɗum minitaji 47 nokku kala ka wonɗon sayi kala mo wonɗon e muɗum mo wonɗo wo haray min salmini on min jarni on fota ko tawi kon iɗo waɗi ngol ɗerol moɗon ɗo ɗerol ngol senoton ɗo humpitagol yewtugol noon fiɗen kumpite ɗo hande ɗo haray ɗen mari toɓɓe 2 e kuntoy koye noon toɓɓoy ko fanɗukoy koye juutata kaka ɗen toɓɓe ko toɓɓe 2 fanɗude ɗe juutata kaka kuntoy woni marɗen ko yewteten ko juuti kon kon ɗum woni ɗum ɗon fuɗɗoren ɗon taw o yingo mbodogo waɗuɗen ɗo fiiɓe nene gotoɓe 2 ɗo ma wi'en baba gotoɓe ko ɓuri welde kon fi yettetenoɓe Dassler ko nden ɓeygure tawde ko aaden e koto mum wiyeteɗo Rodolphe Dassler e wiyeteɗo on Adolphe Dassler ɓeɗo 2 ko homɓe wonnoɓe ko ɓeɗo wonno ko ardi ɗe mojoɓe 2 wiyeteɗe ɗen Adidas ɗi cuuɗi moƴƴingol paɗe e wiyeteɓe ɓen Puma ko homɓe woni ɓe en yewtay fi maɓɓe hande ɗo ƴetten e maɓɓe ngal misal ngal tawata si yimɓe 2 lurri ɓe woni ɓe wonɓe wadde folotiro harale ko hanunoɓe jonidirde juuɗe kon ɗum wonata wattande maɓɓe kon ɗum haray woni ko tawata haray hino hasika heɓa ɓe si ɓe nangi e wiwgol ɓe folotiray ɓe acci wiwgol ɓe jonidira e juuɗe kon ɗum kadi wonata battane maɓɓe on haray ko ɗum woni ko suuteten ɗo ndaren ko hikma hombo yaltinten ɗon ko ɗum woni kin hakkilki ƴetteten ko heɓi ɓeɗo nene gotoɓe 2
fi kala ɓe acci jawle ɓaawo fi kala ɓe acci ɗin cuuɗi addirɗi mbuuɗi ɓaawo kono ko honɗum wonno ko heɓi ɓe konno kadi ɗum heɓiri ɓe e yewta fi ɗum ɗo si Allah jaɓi yahen ka taarika jon noon ko honɗum jettirɗen ɗum ɗo ko paske no woodi ka suuteten e mum enen guinéen enen pullo fuuta mais hannde ɗo yuɓɓidiren ɗum ɗon e ko fewndi konsengo États-Unis ka tawata kanko Donald Trump o ari ka laamu o ardi noon kadi e goɗɗo tawɗo ko inneteɗo Elon Musk si wi ɗon kadi en yewtay ka kuntoy fayin fi ko woni e feƴƴude Congo ndi leydi tawni ndin ko Zaire kadi ndi innete ndi tawata hannde ɗo ni cende ɗen fuu kamɓe kadi woni kaɓe naati rana so inni noon cende ɗen fuu ka wona yiyeede ɗo fewndo ɗo ka kaɓe woni wiide ɗon ka Sengo Est kono ina ɗon to woni ka Congo natana ko on ɗum kadi no woni ka suuteten e ka tawata ndi leydi ɗon hannde ndi natanama naatirama sama kala ha hannde ɗo joni woni soobe ñande fini weeti o ino wiyeede hannde kadi ɓe naatide gonga ko yawino kon awa egorode ɓe arnoɓe jaɓa ko jogii kon ɓe wippa e subaka ɗo yo ɓe hu'u faabo ɓe inna are wallito ɗollan ɓe ari ɓe wujjilan ɓe nangi wiwgol awa egorode e bara tongode egorode jaman famal kono ɓe neyde egorode awɗo kañum kadi Sengo Congo woɓɓe naati cula on naati ɗin non culaji ko honɗi woni ɗin ko honno ɗi naatiri ko honɗum kadi waɗi si tawi Congo e janɗugol mum Congo e ɗuɗugol mum yimɓe hande ɗo ko ndi leydi wiyetendi Rwanda e rebel ɓe tawnoɓe hay e heɓe wiide ko ɓe fantoche inna hunde ɓe nafa hakke maka tawi ɓe yawiti fi maɓɓe ministre de la communication on jaɓata wolugol fi maɓɓe inna ɓe hay e ko M23 ko woni e wiide ɓen ko la chose le machin cette chose hakke ma ko yawiti fi maɓɓe ko kun noon pita on kum ɓe yawiti ɗo hande ɓokko ko ɓe wona haɓɓirade woni e yaltirde mum ko ɗum enen guinéen particulièrement pullo fuuta hani suutude ɗum ɗo kon ɗum hanuɗen taskade ɗum ɗo ene koko woni heɓude ɗo hande Congo ɗum fewta lagine kono tawiri Congo wawi waɗude ɗum ɗo hakkunde maɓɓe kamɓe e Rwanda lagine kañum wawali waɗude ɗum ɗo en yuɓɓidira e ɗiɗo kadi ɗiɗi yewten fi majji ko ɗiɗo ɗiɗi ɓurete yewtede kunte ɗe toɓɓe ɗiɗi ɗe jogiɗen ɗen ko yewtugol ko raɓɓiɗi pot fi koko tawata rahi ɗon suti hande ɗo no fewndi lagine ko on ɗum woni ɗum ɗon kaka tawata ɗo senirde bimbi weeti wo kamɓe hiɓe duñude piyore maɓɓe wotere bimbi weetuɗo wo hiɓe wadde cuɓal enen noon bimbi weetuɗo wo hiɗen pongodirde bimbi weetuɗo wo hiɗen mari nden huyre tewde sikkuɗen ko huyre alors que hara noon ka tigi tigi ko wonde na hay ƴi'al joni ko jandi jonna ɗen ko ndi jandi ɗo wonɗen e arde ɗen mettude ndiɗo kon ɗum noon ɗum ɗo waɗata en ko ɗum waɗi si ƴettuɗen o taarika ɓenene gotoɓe ɗo ɗiɗo tawnoɓe ɓen ɓe wedditiki e wiwgol hiɓe wadde folotiral ha sakkitode muɗum on ɗimmo on e tammo on wontito arano on e ɗimmo on wontitoye ɗimmo oya wontitoye tammo ko woɓɓe goo ari kifi kon ko ɓe wondi ɗo e muɗum ko taarika noon mo tawata fayda ko duuɓi temedere woni e sutade ɗo ka tawata buy anda fi muɗum kono hande ɗo en yalta e on taarika ɗon suuten e makko yewten konko tawata eɗen tori Allah yo Allah ɗum ɗo battin wawen heɓude hakkille muɗum no andirɗen noon ngol ɗerol meɗen kol ɗerol ngol tawata en ala jannude ɗo yimɓe ɓen ko woni en andintinayɓe konko tawnoɓe anda joni noon en toriki Allah yo Allah waɗan en nde jonde barkinade yo Allah hawrintina e sawaba koko min e yewtude ɗo e on sawaba mo tawata ɗon simi hawriti e makko ara mi torike on yen yettu Allah jarnen mo sabu aray kanko waɗi mi hawriti ko tan waccu fiyan dey simi ar noon faljude fawñade feggade fayude ma fayinede aray andite neɗɗon ko ɗum ɗo andira andon noon kam woni e joɗade ɗo annuyan on nade faljingol annuyan on ko fiyo moƴƴu si aru noon fogude no mi wiri noon haray lellitane en famon konko acca wurton konko tawata haray no haali sina ɗiɗo fo anden seytane o yiɗa sifa nde jonde ɗo nden jonde nde tawata en fuɗɗori nde inde Allah eɗen faala kadi rawnorde nde inde Allah e wondude kadi yettugol mo kanko Allah mawnina fi makko seytane kañum yiɗa ɗum ɗo kanko mo yiɗi yo taw ara ko geddino wonode e wadde ɗo o ara o yaccina en e ɗum ɗo e ɓurten kañum kadi heɓude daka me muɗum ko ɗum waɗi so wattani yila on tawa en ɗuuɗata sifa ɗe jonde ɗo yimɓe arata ndaara kono si tawi ko balon num wonno ko min minano fi muɗum ma hara mi jooɗino ɗo miɗo wirtude goɗɗo ma miɗo yennude goɗɗo ɗum ɗon harayno yimɓe buyno ɗuuɗi arɓe jooɗi ndaari
haysi noon ko wonɓe ƴiññinde konko min e yewtude kono haray ɓe humpa andugol ha honto miɗo unade ha honto miɗo ñiddude ha honto miɗo tunude ha honto miɗo hollude dugulayagal al ngal haysi ko ɗum ɗon haray ɓe yiɗi argol jentito nana konko min e wolde ɗon ɗo yo ɓe huccu ɓe ɗurno ɓe dira fi yomi yiwɗum ɗo mi anda goto tiɗinali fi muɗum koye ɓe jooɗo ɗon ɓe ndaara ɓe jento heɓotako kadi koye arowo innanmi yomi accu kono sa immanike ko moƴƴi kon tun a heɓay ɓen aroɓe innama ya accu justement ino tawa kadi ka kuntoye toɓɓe ko yewteten hande ɗo ka woɓɓe meɗen woni e waɗude enen wonɓe e dartanade ngo cippiro wonɓe meɗen wonɓe e arude hulɓina enen wonɓe e wadde cippiro ngon jaɓina en wondema heyi ko nangue yaltugue wo ko ngel lilante ene an a etanto ko fof ronki an a sikka a gaynay ko luttuɓe ronkuno wallin fi ɗum wata sunju hoore maɗa ɓeɗo ko ɓeɗo arata si mi waɗi ɗo ellawon ɓurkun e fanɗude ɓe ara ɓe innanmi ko mi waɗi ɗo moƴƴa hino aali feewa ko raɓɓiɗi kon hino welani en fi ha argol fela neɗɗo on so waɗi bonnere wotere kono yiyay wonɗo e bonnereji temedere ɗin accen on ɗon waɗen ka hakkilleji meɗen heyi kanko ko ni o wayi accitemo kanko ko non o waɗi ene ko non haniri aduna on o wayi ko ɗum ɗo noon fu woni haray ka yewteten nder nde jonde meɗen ɗo haray mi toriki Allah e hawrinde en sawabu allahuma amin haray ɗen fuɗɗade yewtere nden no mi wiiri noon ko wonɗen e adorde taw ko honɗum ko annintingol jama on wondema hande ɗo hiɗen mari habaruji ɗi tawata mi faalete yon fewtin hakkille mum moƴƴa mi juutintaɗi kanji on mi juutintaɗi kanji fi honɗum on andi mi yetinoke on nde ñande wondema goɗɗum no fokkiti ɗo ko tawata mi gaynaka newnanede argol yewta fi muɗum fi honɗum noon ko fi wata fogu fi honɗum noon ko fi o senerde e ɓurtulo ƴaade mi andina on noon ɗo si France no marno hakkil goɗɗum waɗiɗe balɗe ɗo ɗiɗi particulièrement hankin kikiɗe hakkunde CNRD lobby maɓɓe français on e conseillejo maɓɓe mo ɓe mari on Sengo Kayora Paɗeɓe ko exclusivité noon mi woni on e jonnude ɗo goy ko information kadi mo tawata on wawatamo kadi heɓude ay nokku o yiyay noon battane makko on ɗe balɗe ɗo si Allah jaɓi mi jonnata noon détail ji ɗin ha ɓe anda ko mbo woni men informude hakkundeji maɓɓe ton kono no gasa on humpitike États-Unis ka wi'i kon wondema hakkunde maɓɓe riisi hande kadi na ɓen ɓe huli na Chine ɓe huli na leydi ay wotiri ɓe woni e pirdude ɓen vice président on J.D. Vance kañum tigi wowdi kan haala kaɓe fotti ɗon pari kaɓe fotti ɗon disons Europe ton ka yewtere makko o andini hande ɗo ŋakke maɓɓe ɓurɗe tiiɗuɗe ɗen ko on to ɗe woni ko ɓemɓe ɓe inni ɓe yollidi jungo e faandu e mum o yinde yewtere ɗo nde ɗo waɗi CNRD yiltike laawol ngol ɓe wonnongol ɓe faalama joni yawgol non kadi jeeji to ya riisi o andi mi yetike on o ambassadeur jo lagine ɗo o waɗiraka ka waɗaɗa mere o waɗiraka ɗon mere go'o ko humpitiɗo moƴƴa ko woni e feƴƴude kon Afrique mais particulièrement ko woni e feƴƴude kon lagine mo humpiti ɗum ɗo moƴƴano ɗum ko go'o ɗimmel muɗum andite fewdo yite ngen huɓɓuno ka dépôt risiɓɓen arno fewti CNRD inni heyi minen meɗe wawi on darnitande o dépôt e nder jonte tati ara men darnani on dépôt go si ɗuuɗi ha lewru e jonte ɗiɗi ko ɗum woni lewru e feccere CNRD ɓay hari no maapi on tuma way wasi ɓe jaɓay kono ɓe humpodiri e diplomate ɓe particulièrement wonnoɗo France on ittaɗo on ɗon on inni son waɗi ɗum ɗon are me wallitotako on goy koko tawi fewnɗo e meɗen ombani on gite ko wonɗo wadde kon no ɓatodirirɗon onon e risiɓen mi wi'ay on huccimen CNRD wi'ali men jaɓali wi'ali men jaɓi kono on foppo yi on dépôt o darnitaka
neɓoyɗon seeɗa eɗen andi e yiika o hoorejo riisi immin o yehi waɗugol tourné afrique ton ka o yahoyno eɗen andi ɓay o yewtoyi Tchad e yikon ɗum hikkoy ɗon ko raɗegol maɓɓe kamɓe français ɓen kono anditen o waɗno escale lagine on escale mo tawata ɓe signidi contrat ɗum ɗon iɗo wawi yawoyde yon détail ɗin ka site le petit député mo tawata ko le très respecté très professionnel Akumba Diallo wonno ko yewti on article ɗon o andini ɓe signi contrat fi hélicoptère je ɓe signi contrat naɓugol formoya ɓen sooriɓe kono ɗum welano France on tumagoy ɓe weltoranoki ɗum fewu kono no minniri noon CNRD koko Sékou Touré waɗayno kon ɓe woni e waɗude on ɗum woni ɗum ko yawgol ngol ɗaɓɓa suudu naada sonnaɓe ɗiɗo nder ton ɓe tawata oya on koye mo andi fes alaka wata yaade waɗoya sina wonugol ɗon jiidike suudu heewi nyawni ɓe ɗaɓɓa non on debbo tawɗo e kanko ko opposé oɗa ɓe adda on debbo ɓe naada nder ton ɓe waɗa on ɗon bata bajji yiɗa ka anita o debbo ɗa alaka o wawi waɗude ko ma wonda e maɓɓe ɗon kono tuma o debbo mo natuɗo ɗo waɗaɗo bata fuɗɗi wawde wasi foltoto o famina waja ka o yaw yettito yo debbo ɗa on ɗon ino ɗum ɓe nantodira komi falan wiwde CNRD ɓe ala nya ɓe ala jikku ɓe heɓiray cende ɗen ɗiɗi non kono koye ɓe ƴettu oya ɓe gollitira fi oɗa awa ko ɗum non ɓe woni e waɗude ɗo mais ɓe fokkitiɗon non e laawol ngol tawata ko ngol tigi falanoɗo e ɓe waɗu andingol ɗo hande CNRD andingol maɓɓe ɗo France wondema si tawi hande ɗo awa américain ɓe ɓen tawɓe ɓen yimeɗen signide maɓɓe contrat à travers o Rio Tinto à travers o Simandu si ɓe ɗo inni kamɓe risiɓe ɓe ala probléme fus ɓe inni kamɓe chinois ɓe ala probléme fus ka haala ɗo est ce que si min luttidi e moɗon ɗo ɗum nafay men yiwgol hande ɗo onon tigi hande ɗon diwnude yeeso maɓɓe fi ko woni e wadde Ukraine kon ɗo est ce que si min luttidi e moɗon ɗo haray men perdali est ce que min ɗaytali on message ɓe fuɗɗike mo naɓande lobbiji ɗin on message ɓe fuɗɗike mo hollude sur le terrain c'est normal hiɗen andi koko habbinoɗen e wowlano noon kadi français ɓen e yiyetinoɓe on wallitike ɗo débit fils ha o immike o ari ka laamu o dampi on aɗa noon o wadde ɗum noon taw min yiyetino min inni wotan waɗu deux poids deux mesures so yi hande ɗo ɗon soñji e nder Afrique koko tawata kon on kondaniray ngo jungo ɗa mowriro ngo jungo ɗa kelliro ngol ɗon onon kaka nafa mon ka woni ɗon tun ko ɗum won ɗon darude ɓe sikki ko sama kala ɓe wallitiɗo Tchad ha oɗo geri ha présenté woni candidat o yehi ha o waɗi ɗon forfaiture ha o gagni goɗɗo immaki wowli ɓe wowlali fus wa cawandi ɗum ɗo laatiki hande kadi o hajaka e maɓɓe ko ɗum waɗi si landide wiwɗen si bunɗo hino wumiɗi gibi o jibina o yehi ha o hetti gite makko ɗen ko ɗum o adoto waɗude ɓurɓe moɗon ɓe janguɓe ɓen ka ɗerol on jaabike on wi'i ko tuggoɗum ɗo tuggoray ɗum hande kadi aray haaju makko ala e mayro siko payi kun kadi wonno kum moy ɗowde hande kadi aray o ala haaju e makko ko woni wonnoɗo moye wallitade on ɓay tun gite ɗen heɓike hande kadi o sertay e oɗo o haajatake e makko wano noon kañum kadi boofojo ma on mo koyngal mum heeli wonɗo e juggorde jogi cakkalawal ñande koyɗe ɗen selli o wawi seppude ndu tuggorde makko ndu naɓete to ngal cakkalaje makko ɗe naɓete to siko koye kañum kadi puusi woy o jogi kun kadi o dirnoyay kun to awa en yetino français ɓe wiwɗen CNRD ko haaju mum jokki ɓe fuɗɗike yiide ɗum par ce que ko kamɓe tigi andini wondema ngol lawol ngol fokkintinɗon ɗon kori heeyi on hawju on yaawu on hanano hollude men ɗum ɗo joni noon anden Gabon iɓe mawlude on wonɗo ɗon lagine ɓe mawlude Dumbuya e yi joni ɓe ala suuɗade fes ɓe yaltintini e kene wondema ɓe falama présentade en nani haalaji ɗi ɓe woni e wolde ɗi no mi wiiri noon yewtere nden en alande juutinde ɗon en andinay tu woni jama on selen CNRD ko woni e wadde ko heɗode ɗemɓe France hina hitande nde muluku moɗa toni wojjata ɓe fuɗɗike nangodirde tellen ɗon
gamol maɓɓe darɗe meɗen ko ɗum ɗo mi wata yetade sengo ɗon o joni noon kono no wodi ko mapininmi siɗi alhaaliji ɗo ɗi waɗude ɗi tawata si tawi wala waylitaki enen ko moƴƴere woni en e wonande iɗen andi e wiyay ko ñande siniraɓe ɓen sonki ka galle andete ko ɓiɓɓe jelo jeyaɓe ka kawtal woni nder ton hewti ka anden senerde ha honto hari ɓe wallita e hakkundeji maɓɓe tigoy ɓe fuɗɗike lurrude nder ton Gibi Mohammed Touré arti ɗo muraɗɗin jilli nder ton muraɗɗin jilli hakkunde farana e kankan on jilli moƴƴa non heɗe non hakkunde Idi Amin Bala Samora Ammara e kanko Mamadi heɓe jogi ɗon non gertogal ngal ɓe ittata sadaka goy ngal gertogal wongal e ƴoggande ɓe ɗo ɓe ittay ngal sadaka few ma wiyen ɗe gertoje ɗiɗi donto deyal ngal e donto goral ngal wonde e ƴoggande ɓe miɗo andi haaju no fokkiti ɗo musidɓe jokke tun du'aji ɗin nani jokke tun du'aji ɗin haaju senerde no bonude haaju men no moƴƴude kono ayin condition e yiɗo ñande bimbi weeti woynen iɗen mari on sujet mo wowleten bimbi weeti woyɗen mari enen konko yewteten fi muɗum mi faala noon aray ɗo fewtude jama on fop mi andina en ala ɓurɓe lurrude ala ɓurɓe marde ŋakke e luutoro wooporo e galdugol ɓuri ɗi gouvernement ji ɗi heɓuɗen ganin ɗo tentiŋi noon ɓe wiyeteɓe ɗo CNRD giɓi ari anditen CNRD ko ɓuri kon kudeta o négociété ha gasa si o waɗe pour la première fois dans l'histoire kudeta waɗi mo tawata ɓe gayni waɗude mo ha gasi si ɓe yimmi noon ɓe ndaari ɓe deesidi kon ɗum non ɗon ɓe waɗata ene hiɗon andi hakke maako tawi kon ko nde ɓe arnoɓe waɗi kumaɓɓe on jemma woni si ɓe deesidi inde CNRD nden tigi jentite discours makko on kanko Mamadi fewndo arno o waɗi vidéo on wonniɓe wonde kañum padre jentite ko onno définisiri CNRD on Conseil national pour la konno bodi hay o wiri ɗum ɗon o yegiti ko onno wowlirno kollugol on ha honto hari o maîtrisali ay inde nden kuwonɓe waɗumo ha gasi ɓe tawi hihi ɓe waɗimo kono jamma on yaltali tawi ko obligé ƴettugol padre waɗa mo bouclier ƴawnamo e nder otowal ko waɗali hari hande wotere o jindida e makko ko axe fi yo jama on immo yalta kella anda hihi koko waɗi ɗo kon waɗama ha wertango hande ɗo CNRD han joni jonnali liste maɓɓe on wiwgol ko kamɓe woni kamɓe han joni ɓe waɗali ɗum pour la première fois o yi kuwo mbay waɗi nden ñande ka subaka ɗon si kanko chef d'état major on namori si o trahisano kanko padre coup d'état maɓɓe on hari haka wetata ɗon hari o laataki ko ɓay o gayni waɗude si Mamadi noddi ɓe kindiya ɓen inni wata on aru ko ɗum waɗi si ɓe ƴetti Allah hinno Sadiba ɓe waɗi mo kanko numéro 1 ko ɓayɓe wono yi bimbi ka nange on kum fotoyta ɗon kanko o yahari no ɗannini téléphone muɗum on alors que mo anduno goɗɗum waɗayno Bala Samora hari mo ɗannini téléphone makko on fiisi sofi yo wono o anda fus ko fewndi ɓe fop hiɓe abbinoyo Mamadi yaw o échoua ko ɓay wono yaaɓe yi woni ka bimbi wallu ha hewti ɓe yi jama on yalti kelli ɓe andi fayda ko ɗum woni oya neɗɗo on o reysi si kontuma noon ɓe huɓɓini téléphone ji maɓɓe imma noon yaha yiida yewta négocia inna bon ngulamu ɗo ko en fof woni koye hawtude kontuma Bala tawti kontuma Idi Amin tawti kontuma ɓeɗo fop non hande kadi yewta kono tawi hanunoɗo hikkade yeeson ko kanko Idi Amin ko yo iw kiba o ara o tawta ɓe ɗon o jooɗo ka jullere ɓeɗa hande kadi wona ɓen sukaɓe wonɓe e jonnitude mo teddugal ngal kono ka wiyoyte ɗon fana sukaɓen ka groupement de force spéciale yawno ɓen fewti nde mayde wara aliya en e nanduɓe maɓɓe ɓe inni ɗum gasata fes ko an taw ɗon a ƴetti risque ko an taw ɗon ko amin hooli ko amin hoolori ko an sina an hay goto laamotako ko on tuma non ɓe waɗi yewtere maɓɓe nden ɓe hikkinimo kanko yeeso kono ka kalmugol mo kanko Idi Amin finalement e yi'i ko kanko woni on soorijo jeeyaɗo e maɓɓe kamɓe gouvernement on ɓe ni ko 100% civil par ce que oɗa ari yehi kala tereti kono e yi han joni titre makko on wiye gongol général Idi Amin ko kanko woni ko jonnita ɗon ɗon ɓe waɗimo ka défense iɗen andi ɗum ɗon taarika on kono yehi ha wewti hande ɗo ka tawata ɗon kanko jaawo makko ɓurta woni ɓeydade ɗuytaki
ɗum ɗo fof ko hollugol on lurral wongal ngal hakkundeji maɓɓe. Kono no waɗi simɗo yewtude ɗum ɗo jama ko andingol on kono ɓeeɗo e lurrugol maɓɓe, ɓeeɗo e galdugol maɓɓe. Heɗe yiya ɓe hino yalta e kene hollay ɓe lurri. Heɗe yiya ɓe hino nanga pongodigol ka réseau sociaux ji ɗo. Way fi hon ɗum non enen baɓɓaji wonadi e sayidede ɗin bimbi weeti o ko ma dampidire. Fi hon ɗum enen e yiyay tun ella on kun hakkundeji meɗen, kun ella on ɗo ko wonta sujet mo tawata ko on ɗon ɓurɗen hikkinde yeeso. Enen e wawata jangude ko heɓuno ko bani Israila en ɓe 12 tawɓe Allah eno hawtidirani ɗi fop jonni ɓe gandal, jawdi, doole, hakkil e ɗuɗugol. Ɗiɗo fuu ɓe ɓiɓɓe 12 herno marno. Watti ɗon non kañum kadi ɓe heɓi jaahu, ɓe heɓi laamu ko kamɓe tu woni hawtidirɓe gandal ngal e jawdi ndin e laamu ngo. Koye maɓɓe funti ɓe tawɓe hino mari annabaɓe tawnoɓen kañum kadi harno marno kaalisi, ino andira annabaku, ino andira gandal, no andira rewgol Allah, no andira kañum kadi kaalisi. Ko ɗiɗo ko annabi Ayub e annabi Sulaiman. Ɓeɗo ɗiɗo watti ɗon kañum kadi hombo annabi Yusuf. Kono annabi Yusuf andirano ka jawdi ka kañum tigi tigi. Annabi Yusuf ko andirano ko laama gongol. Kono on annabajo tawɗo on ka laamu makko kañum kadi goto heɓata sifa muɗum ko annabi Sulaiman. Annabi Sulaiman non kañum kadi ko ɓiɗɗo annabi Dawuda. Ɓeɓe mi lintani on ɗo fo ko tawata ray simɗo waɗani ɗiɗi e muɗum ko annabi Ayuba on. Tawno ɗon mo marno jawdi, mo marno mbuudi, mo marno laamu, mo marno kañum kadi ɓiɓɓe. Kono yinawnare arno nden e makko. Ɓeɗo fap ko ɓeɗo tawi woni annabaɓe heno mari kadi kaalisi. Luttuɓen fo annabaɓen si ɓe maayi ko ɓe ronete kamɓe ko gandal ngal ko ɓe ronete ko diina kam. Ko annabaku ngu woni ko ɓe ronete. Ɓeɗo non bani Israila en ko kamɓe tun wawi hawtidirde ɗiɗo fo ɓe jonnaɗi kamɓe. Kono sabu lurral maɓɓe ngal ka tawata ɗon hay lumbugol maɓɓe ñande sattende nden ko laawi waɗa tawi ɗiɗo kadi laawi koye ɓe rewɗiɗo. Ɓay ɓe toriki kadi Allah fi ndiyan ɗan ɗo kañum kadi ko juruji kañum kadi waɗa ɓulli ɗi tawata mo kala no andi kon to yarata. Ko ɗum waɗi ɗum ɗo ko angal nantodiral maɓɓe ngal. Ko ɗum waɗi annabi Musa ɓaynon joni ari fi yaltingol ɓe tampere nden o nodduno ɓe tawgol ngol ɓe fop koye ɓe wonu e jikku wotu ngun ɓe wona e hunde wotere nden. Ko ɗum waɗi ɓay annabi Musa yehi ka fello yewtidoygol e Allah. Goɗɗo sortike maɓɓe waɗi fewjore, nden fewjore nde tawata woɓɓe tawti woɓɓe tawta. Koto annabi Musa ko ɗum wiyete ɗon annabi Haruna ko ɗum waɗuno o tawi sabu ko tawi kon o yiwasi ɓe lurray o wakkili hande kadi fankude ɗon accita ɓe waɗa ko ɓe faala ko mbay kanko mo andi Allah ko goto mo andi miñam makko kadi si arti ɗum ɗo fof ñawdete o wakkili fankugol e yiwgol ɓe waɗi Allah jogoɓe acci Allah on fi wata koko oɗa golluno e mum duuɓi 40 waɗugol ɓe wona e hunde wotere nden fi wata ɗum ɗo bontu. Donc en andi jaka ngal lurral meɗen hino tawa e ko ronkinta en heɓugol ko faalaɗen ko. Haray jama ko mi faalete en yetade mi yiɗe balɗe ɗo ka réseau sociaux ji débat ji no waɗe hakkudeji meɗen wondema oɗo ino waɗi ɗum ɗo, oɗo ino andi ɗum ɗo, oɗo ino wowdi ɗum ɗo, oɗo ino yaltintini ɗum ɗo. Mi andina en tuma tawi enen ko ɗi sujet ji ɗo jogiɗe o si tawi hara ko ɗiɗo ñande wo enen hiɗen haɓɓiti en hollay hiɗen ɓuri andude ma en ƴettay position tawten oɗa ma wi en contre oɗa mi howlade nde e goto en yata hay nokku par ce que nde ɗen waɗa ɗum ɗon hiɗen ŋoño ɗen ƴiye ɗon senerde no lawodade kañum e kucce ɗen goyi. Fewndo hande ɗo en hana waɗude hay hunde priorité meɗen sina ko honno yaltintinte wondema hay siɗen lurri kono eɗen mari to lurral meɗen ngal taw hiɗe yeggiti ngal to ala ko état ɓurata hulude hewtiti konko tawata ko yimɓe nantodirɓe. Joni noon mi waɗa ɗo hen jentito ɗon yewtere nde oya waɗi wiyeteɗon Fana Suma jentiteɗo haala makko kam. Nous ne pouvons pas affronter l'État. On n'est pas plus puissant que l'État. Quand l'État veut te faire taire, il te fera taire. Tu ne peux rien. Quelqu'un, il est plus fort que toi. Toi, tous les jours, tu veux. Et d'ailleurs, si tu racontes ce qui est réel, c'est facile. Mais dans l'exercice de métier, il est interdit à un journaliste de toucher à la vie privée de quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez lu les documents. La vie privée de quelqu'un. Vous avez aussi évoqué le problème des médias qui sont fermés. Non. Vous-même, vous savez que peut-être ceux qui m'ont connu, ils savent que je suis quelqu'un qui est très responsable et qui est très humain aussi.
Moi, j'étais très affecté par ce qui s'est passé, très, très affecté. Et je le reçois, hein, ce sont mes petits, mes amis, ils viennent me voir régulièrement. La Bakar, l'ami qui est lancé, tant d'autres, ils viennent régulièrement, on garde de très bons rapports. Mais ça, pertinemment qu'il y a eu assez de discussions autour. Moi-même, je suis allé dans plusieurs médias. Ce sont mes petits, ce sont mes amis, hein, ce pas des gens que je les connais parfaitement. Les patrons des médias et autres. J'échangeais régulièrement avec eux. On a même fait certains, on a fait la Oumour ensemble, notamment Aboubacar, Yallo Abakar Kondé et d'autres. Nous, Guinée Matin et autres, on était tous à la Mecque pendant 2 semaines qu'on nous a compté. Donc chaque fois on échangeait. Pour dire que de faire attention. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous ne pouvons pas affronter l'État. Ah. E nani oɗo ko woli kon ka fana suma noon andi ten ɓe falano mo ittude ka place makko o nani ko wiɗo kon doyen Fana, permettez que je parle de vous et que je parle à vous, que je m'adresse à vous. Vous m'avez pas enseigné, hein, contrairement à certains qui diront ah, c'est lui qui nous a enseigné à la faculté, c'est lui qui nous a fait telle formation. Dieu merci, vous ne m'avez pas enseigné. Mais vous avez enseigné des confrères que j'ai entendus parler de vous. En matière de journalisme, vous êtes un expert. Mais permettez-moi de vous rappeler que le journalisme, la presse en un mot, c'est le 4e pouvoir. Le pouvoir qui est venu pour réguler les autres pouvoirs. C'est votre opinion, hein? C'est votre position, c'est votre lecture de la chose, qu'il n'y a pas plus fort que l'État. Saviez-vous qu'un journaliste, avec son micro, il peut faire trembler cet État? Dans un pays normal, comme l'avait dit un ancien président américain, qu'il préfère un gouvernement, comme d'ailleurs il a dit, je vais pas en fait répéter le mot, mais il préférait en fait qu'il y ait une presse dans un pays qu'un pays qui n'a pas de presse. Il préfère ça. Vous qui avez enseigné ça à certains, à qui vous avez rappelé la force du micro, la force de la plume, la force d'un journaliste. Là, on parle d'un seul journaliste. On ne parle pas du peuple. On parle d'un journaliste. Si vous dites qu'il n'y a pas plus fort que l'État, l'État c'est qui? Quand vous dites ça, parce qu'aujourd'hui vous êtes dans une position où il faut défendre l'indéfendable, l'État c'est qui? L'État c'est pas le peuple. L'État ce ne sont pas les payeurs. Qui a payé vous vos études? Qui vous payez quand vous étiez à la RTG? Vous pensez que c'est l'État? Non, c'est pas l'État. C'est l'État qui était ce donneur, cette personne qui vous remettait l'argent. Mais le donneur d'ordre, c'était le peuple. C'est toujours le peuple qui vous paye. Votre salaire mensuel, là, c'est que vous recevez, le carburant que vous avez dans les véhicules, vos frais de mission. Ce n'est pas Mamadi qui vous donne ça. Ce n'est pas Simandou. Ceux qui vous donnent ça, ce sont les pauvres paysans. Ceux-là qui ont renoncé, ceux pour lesquels vous êtes en train de parler. Ce sont eux. Mais puisque la pyramide est renversée, vous pouvez vous permettre de dire qu'il n'y a pas plus fort que l'État. Il n'y a pas plus fragile que l'État. Parce que l'État, c'est comme un chef de famille. Un chef de famille, mais justement, dont le revenu vient de ses enfants. Imaginez que ces enfants-là décident un beau matin de dire « Tu n'es plus notre père. On ne te reconnaît plus. Tu es en train de maltraiter notre mère. Voilà, donc par conséquent, on décide de te défier. » Quel est ce père de famille qui peut résister face à tous ses enfants? Vous avez oublié les événements de janvier et février? Un militaire, paix à son âme, Conté. Est-ce qu'il avait résisté? Donc quand vous dites qu'il n'y a pas plus fort que l'État, ça c'est vous, votre conception. Parce que vous voulez justement faire croire qu'il n'y a pas plus fort que cet État. Le 5 septembre, quand il y a eu le coup d'État, est-ce que ce sont les bruits d'armes toute cette nuit-là qui crépitaient? Est-ce que c'est ce qui avait donné à Mamadi sa légitimité? Est-ce que c'est ce qui avait entériné le coup? Vous savez très bien que c'est pas ça. Vous savez très bien c'est quand les jeunes, quand la population a accepté que cela est arrivé. Pourquoi il y a élection? Pourquoi on va pour élire quelqu'un?
Pourquoi on ne décide pas tout simplement comme dans la royauté de dire le roi est mort, vive le roi? Pourquoi? Pourquoi on a dit la démocratie? N'est-ce pas le pouvoir du peuple? Pour le peuple? Et par le peuple? C'est qui que vous a mandaté, vous, pour parler au nom du peuple, pour dire que vous êtes un ministre? Vous pensez que ce ministère-là, sans ces personnes ministrées, vous pensez que vous êtes quelque chose? Alors arrêtez de nous faire croire que la poule a des dents. Arrêtez de tromper la conscience et de ramener ce système de Sékou, qui justement, ce sont les séquelles de vous qui avez étudié dans cette école du communisme, pour faire croire que la pyramide, en fait, c'est la base qui est au sommet et l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui sont en haut là, cette petite poignée de personnes, ce sont sur eux, c'est sur ces personnes-là que repose la base. Alors que ce sommet-là, c'est pas pour rien que vous regardez sur les pouvoirs, vous voyez toujours cette forme pyramidale. C'est pour montrer que plus la base est large, plus le sommet a le salut. Mais lorsque vous rétrécissez cette base-là, elle devient le sommet, finalement le sommet devient la base. Et le moindre mouvement, cette pyramide risque de tomber. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et on dirait que vous n'apprenez pas de l'histoire. C'est ce que Sékou a fait croire à tout le monde, que cette base-là, elle est néant. Cette base-là, elle est rien face à ce sommet-là. Vous avez fait croire que c'est cette poignée de personnes qui fait supporter et que la force réside dans ce sommet-là. C'est ce que vous avez fait croire. Alors que vous, vous reposez justement sur ce peuple-là. Si ce peuple vous dit merde, vous partez. Malheureusement, vous êtes en train de justifier aujourd'hui ce que vous-même vous avez appelé dans l'école du journalisme pour dire que le journaliste, il doit être équitable. Il doit être quelqu'un d'objectif. Donc on comprend maintenant que vous avez oublié que lorsque on a voulu vous démettre à la RTG, là ce n'est même pas tout le peuple. Hein. C'est une portion du peuple, quelques travailleurs qui ont décidé de battre le pavé pour finalement faire reculer ceux-là qui voulaient vous envoyer. Pourquoi la force de l'État ne s'est pas manifestée sur vous? Lorsque vous aviez dit qu'on ne vous a pas consulté pour faire le plateau de la RTG et que vous étiez là comme un figurant, pourquoi l'État avait reculé? Parce que vous aviez derrière vous des personnes issues de ce peuple-là. Et là, on ne parle que d'une poignée de ce peuple. On ne parle pas de tout le peuple. Et là, vous étiez face à l'État. C'est l'incarnation de l'État qui voulait vous écraser. Mais aujourd'hui, vous nous faites croire que non, ça a été un accident de l'histoire. Qu'en réalité, cet État-là, il était tellement fort qu'il pouvait vous écraser, qu'il pouvait aussi écraser ses travailleurs. Et là, on ne parle que d'une RTG, une entité public. Là, vous voulez faire croire à tout le monde, à ces gens-là pour les endormir que non, il faut accepter cet état de fait. Que ces médias injustement fermés avaient tort, alors que c'est eux qui défendaient la vérité. Vous êtes vraiment une grande déception. Hein? Heureusement qu'on va bientôt finir avec ce système. Heureusement, fort heureusement, que cette lâcheté intellectuelle, ces gens-là moulus dans l'école du communisme, ces gens-là qui sont encore les conséquences, les germes de cette dictature de Sékou Touré, les 25 ans de Sékou Touré, c'est vous. C'est vous qui acceptez que c'est une poignée de personnes qui peuvent faire valoir leurs droits, leurs intérêts par rapport à cette population. Regardons maintenant ce qui se passe au Congo aujourd'hui. La même chose que Mobutu avait fait au Congo, c'est ce que Sékou Touré avait fait. Regardons aujourd'hui ce qui se passe au Congo. Parce que le Congolais a préféré défendre, vous savez très bien que ce qui fait aujourd'hui cette débâcle au niveau de l'armée congolaise, c'est parce que militaire congolais est payé entre $150 et $500, parce que c'est le dollar qui fonctionne au Congo. Entre $150 et $500. Pendant ce temps, demandez c'est quoi le salaire de ministre congolais. Sans les primes, demandez combien il gagne.
allez voir la résidence des ministres congolais aux alentours. L'opulence dans laquelle il est en train de vivre. Et les Congolais, à un moment donné, ils deviennent frustrés. À un moment donné, ils se disent on en a marre. Regardez la facilité par laquelle ces militaires, ces rebelles sont en train de faire des percées. Dans un pays tellement grand que c'est un pays continent. Avec toutes ses richesses. Avec toutes ses ressources. Bon, mais arrêtez pour là. Koko mi waɗi on heɗito ɗo ko fi en fuɗɗo tarika ɓeeɗo ɗiɗo mi wi on ko yimɓe ɗiɗo tawɓe ko ɓe nene goto ko ɓe baba goto ko almanɓe ɗiɗo yetteteɓe Dassler ko yettore maɓɓe nden non o yayno inde Adolf Dassler o yayno inde Rodolphe Dassler ɓeɗo ɗiɗo yiɗe yiide paɗe ɗe magirje ɗe ɗe fijirten ka ballon inneteɗe Puma inneteɗe Adidas eɗen andi hay e paɗal haɓɓetengal hakke makko tawno no hitti min kam wonno pay ko ɓeynay no e kaari no waɗi Adidas wal hakke makko tawata paɗal ngal hingal hitti kala ko innete paɗal haɓɓetengal ko Adidas wiyete e kaari ko Adidas je waɗi ay ɗe Adidas je ma no labira min janɗi e ɗum ɗo tawi kala ko wiyete paɗal ko Adidas minen min andi ɓeɗo ɗiɗo ɗo ɓe formu ko wiyeteɗo Adidas e Puma hari kamɓe société maɓɓe on ko innete ko Dassler pour les chaussures ko almanɓe tarika on ko fuɗɗi ko 1920 e nder saare e nder Allemagne anden noon 1920 hari première guerre mondiale no lanni pet parce que ko 14-18 o waɗi anditen noon guerre on atinoɗo wadde on tuma hari kañum almanɓe ɓen ko sengo ɓen inneteɓe ɓen koye moƴƴuɓe ɓen hari ɓe wonno fewndo guerre on waɗa 1920 e nder nde saare ɗo guerre on hino lanni guerre go kañum kadi no suti kono yewten taw fi guerre lanno ɗon ɓeɗo ɗiɗo goɗɗo e maɓɓe on tawi kañum hino andi ko honno paɗe moƴƴinirte o fuɗɗi ka nder ka nene makko waɗayno ɗon ka coñci wuppeteno o waɗi ɗon nokkure nde tawata ko ɗon kanko woni moƴƴinde o garankiyagal makko ko ɗo ɓe innata Adolphe anten noon oɗo Adolphe Hitler kañum kadi ko Adolphe yoyte kono Hitler ko 1933 immi ari kañum kalamu 1933 kono no min yewtirde ɗo fi makko kanko Hitler no mi wiri noon ko parce que yimɓe ɓen nanay tun Hitler nanay tun nazi ɓen ko woni e yiide ko wonde makko yimɓe bonnoɓe tun alors que non kanko Adolphe Hitler no woodi moƴƴereji ɗi o waɗani Allemagne ɗin sa yi Allemagne hande ɗo ko Allemagne o wona ɗo yewtede fimo tawa o moƴƴinayi otoje kala ko moƴƴinta kon no kelɗi himo mari gandiduɓe mo mari yimɓe tawɓe ko yeɗɗuɓe ko sabu makko kanko se nani hande ɗo no inne première économie on e nder Europe on ɗon kako deuxième économie après l'Angleterre mi sikki ko kamɓe se nani ɗum ɗon fuu malgré ko inete kon Hitler ko Hitler woni sabu muɗum joni noon arten e ɓeeɗo ɗiɗo o wiyeteɗo Adolphe Dassler e o wiyeteɗo ɗo Rodolphe Dassler ko aden e koto muɗum kanko himo mari ñeeñal ngal moƴƴino paɗe kono o mara ñeeñal yeeyugol ngol moƴƴa o alanakin hakkil tawgol ngol si a waɗi ɓay ɓe innay ko yeeyete yeeɓete kanko hadi o andana ɗum ɗo moƴƴa kono mo ñeeñani moƴƴingol ngol o fuɗɗi moƴƴinde ɗe paɗe ɗo gibi 1920 o waɗi ɗum ɗo ha 1900 telle wano 21 22 ɗum ɗo fuɗɗi martirde mo moƴƴa yimɓe ɓen ɓe watti arde ɓe sooda fii kala e ɓe yalti pet e gere mbuuɗi ala kono o andi jama on hino hato jini e ɗen paɗe ɗe tawata o moyen ɓe ɓornotoɗe ɓe wawa seppude ko ɗo yehi hatay ko ko woni moƴƴinde kala heɓuɗo ɗe paɗe ɗo soodi ɗe paɗe hino neɓirde mo hakke ma ko tawata ɗe paɗe ɗo eɗe moƴƴi on tigi so sooɗi paɗal ngal yeggitay few hande kadi haaju mum yiltototako e kala ko wiyete paɗe kono no mi wiri on noon gere hino lanni yimɓe ɓe no woodi piiji ɗi ɓe haton jini piiji tawoji kañum kadi hara ko yeɗɗuɗi tawa kala ka on tigi inni ɗum ɗo mi waɗi hande kadi mi yiltototako e muɗum ko ɗo noon o anditi fi o miñirawo makko wiyeteɗo on Rodolphe o noddi mo o inni joni miɗo fuɗɗani en ɗe golle ɗo
mbuɗi noon fuɗɗike heɓude seeɗa mi dara combien de minutes mi heɓi ɗo to mi weddi to 59 minutes mi arto e meɗen